siya mag-filter. Ikaw daw, Shane. Di mo na sa nag-brookhaven siya po na eh. Ya, kalaod din. Bro, murag lubot. Iya. Saman. Ay guys, nag-away sila. Dara, nag-away na sila. Sama ni. Pistin eh, nipilit guys. Nakrak din na siya guys. Sorry. Sumagin na ito. Ud. Pagdali na, uy. Unsa man ka mo ano? Umahadlok man di ka. Gamay pa mo yung dyan. Dakunan Hoy, naka-video ka. Nandiyo kag bayot diri sa ano. Kisa iso guys, si Yagar sang babae or kaning lalaki kinahadlok man ning lalaki. Sige bika kaning bay on tombits. Bika ka pa more. Lakaw dayon kung isog jud ka. Gamay man ko da si Shane bang bay. Wait lang guys, balik lang ko guys. 3 2 1 Pilipoy. Ay Pilipoy go. Here's Pilipoy! The first championship. There is Shane Hermosilia. She's a tomboy. Hey, here's Abigaon. Joke lang. Okay, start the fight. Start. Ready, go! Ready, go na. Ready, go. Lolo. Sama na inyong attention. Sa inyong kaaway ang hangin. Damjun. Pagdali. Go. Hala na, unsa naman na. Unsa man inyong giaway. Ang hangin. Damjun. Tumaya niya ron ako. Hoy, pagdali. Uy, naunsa man mo. Mura man, patay. Hala, gituklo sa Pilipoy. Ala! Yan na, Damjun. Sa. Daw, Pilipoy. Round 2. Start. Sumila ka away, guys. Patay, hala.